Let us welcome the Holy Spirit right now. Mutumog sa dili igsoon. Sa karon nga panahon, makita nimo karon ba atong palibot? Ang pinaka-the best ng youth kaayo nga kailangan natong maamigo, no? It is the Holy Spirit lang. Kung ang imong partner diha, si imong partner in life, imong asawa or imong bana, na imong the best na partner. Pero ang pinaka-the best na partner karon nga panahon, labi na makita nato atong palibot, no? Is the Holy Spirit. Siya ang CEO. The time will come that Jesus will come. Makita ka niya, maapil ka, nga makuha paingon dito sa eternidad. Muna nga, muna ay pinaka-the best nga atong amigoon. It is the Holy Spirit. Amen? Okay, let's welcome His presence today. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in this place. Oh, thank you, Jesus. Oh, God. Yes, Lord. Oh. You can't go back to the beginning. You can't control what tomorrow